Sa inaabangan ng mga malinyas nating pranks ay yung pinakamabilis na reaction. Ako rin, lalo na yung mga nanggugulat tayo ng mga prank subjects, ganon. Nakakainis nga eh. Hindi naman ako nangugulat sa silly question, pero nagugulat sila sa akin. Kasi Ikay, akala nila nakamaskara ka. Grabe. Ikaw pala yung na-prank. Kung ganon, sige, para makaganti ka, panoorin natin to. Ayan! Ayan! Hello po, ma'am and sir. Subukan nyo po ang aming bagong sketch sleeper, ang Siarina Sleepers. Ay, may kapag! Magkano ganda? 100 lang po, ma'am, by one take one, ma'am. Ito po, ma'am, pula ma'am bagay sa'yo. 100 lang po, sir, by one take one po. Tingnan nyo po, sir. Sukat po kayo, sir. Bilhin nyo na po, sir. 100 lang po, sir, by one take one. Try nyo po, sukat nyo po, sir. Ang daming sikto dito, ma'am, no? Ang dami kasing puno. Ay, ito naman yung gagamba, ma'am. Ma'am, magpo kayo gagalaw, ma'am. Ayan po. Wait lang po, ma'am. Nangangagat po kasi yan, ma'am. Bubumbayo ko po ba, ma'am? Wait lang. Ang daming sikto po dito, ma'am, no? Kinagat na nga po. Ang dami. May gagamba po. Ayan po, ma'am. Sir, baka po maano. Ay, sir, may gagamba. Wait lang po, sir. Sir, wag po kayo gagalaw, sir. Ayaw po, sir, oh. Ito natin, sir. Isprayan ko po, sir. Isprayan ko po. Tingnan nyo lang po, sir. Maganda po, oh. Ay, sir, may gagamba po, sir. Sir, wait lang po. May gagamba po. Wag po pang gagalaw, sir. Sir, wait lang po, ah. Ay, ito po, sir. Baka ano po, sir. Ay, sir, may gagamba po, sir. Wait lang po, sir. Lumilipad po. Bubumbayin ko lang po, sir. Bubumbayin po natin. Hindi, sir. Bubumbayin po. Chichinilesin ko po, sir. Ayan po, sir. Papasok lang. Ayan po, sir. Ayan po, sir. Ayan po. Asan niyo po, sir, ng damit, sir? Ayan po kasi, sir. Mali na mali po kayo, sir. Ayan po sa camera. Punat niyo po, ma'am. Punat niyo po. Okay. Ayaw po, ayaw po yung camera. Tingnan, basahin niyo po, sir. Kuya Jose, Kuya Wally, nawaw namin. Kuya Jose. Kuya Wally, nawaw na. Kuya Wali, no? Paring Jose, paring Wali, nawaw, mali.